నారాయణీయం 90వ దశకం. వృకభృగుమునిమోహిని అంబరీషాదివృత్తేషు అయితవ హి మహత్వం సర్వసర్వాదిజైత్రం స్థితమిహ పరమాత్మన్ నిష్కలార్వాగభిన్నం కిమపి తదవభాతం తద్ది రూపం తవైవ మూర్తిత్రయేశ్వర సదాశివ పంచకం యత్ ప్రాహుః పరాత్మవపురేవ సదాశివోऽస్మిన్ తత్వేశ్వరస్తు సవికుంఠపదస్త్వమేవ త్రిత్వం పునర్భజసి సత్యపదే త్రిభాగే తత్రాపి సాత్వికతనుం తవ విష్ణుమాహుః దహాతా తు సత్వవిరళో రజసైవ పూర్ణః సర్వోత్కటత్వమపి చాస్తి తమో వికారచేష్టాదికం చ తవ శంకర నామ్ని మూర్తౌ తంచ త్రిమూర్త్యతిగతం పరపూరుషం త్వాం సర్వాత్మనాపి ఖలు సర్వమయత్వహేతోః సంసంత్యుపాసన విధౌ తదపి స్వతస్తు త్వద్రూపమిత్యతి దృఢం బహునః ప్రమాణం శ్రీశంకరోऽపి భగవాన్ సకలేషు తావత్ త్వామేవ మానయతి యో నహి పక్షపాతి త్వన్నిష్టమేవ సహి నామ సహస్రకాది వ్యాఖ్యాద్భవస్తుతిపరా సగతిం గతోऽन्ते మూర్తిత్రయాతిగమువాచ చ మంత్రశాస్త్రాద్ ఆదౌ కలాయ సుషమం సకలేశ్వరం త్వాం ధ్యానం చ నిష్కలమసౌ ప్రణవే ఖలు త్వామేవ తత్ర సకలం నిజగాదనాన్యం సమస్తసారే చ పురాణసంగ్రహే విసంశయం త్వన్మహిమైవ వర్ణ్యతే త్రిమూర్తియుక్సత్యపదత్రిభాగయుగపరం పదంతే కథితం న శూలినః యద్బ్రాహ్మకల్ప ఇహ భాగవద్వితీయస్కంధోతి తం వపురనావృతమీశ ధాత్రే తస్యైవ నామ హరిసర్వముఖం జగాద శ్రీమాధవ శివ పరోపి పురాణసారే ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढा यैव तदीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवानधिकारी हेतोः स्कान्दादिकेषु तव हानिवचोद्धवादैः भूतार्धकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधार्धवादगतयः खलु रोचनार्थाः स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादाः त्वत्तामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभो मयोक्तम् त्वन्मन्त्रशास्त्रवचनाद्यभिदृष्टमेव व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीता क्लेशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मन् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. నారాయణీయం 91వ దశకం. శ్రీకృష్ణ త్వత్పదోపాసనమభయతమం బద్ధమిథ్యార్థ దృష్ట్యేః మత్యస్యాప్తస్య మన్యే వ్యపసరతి భయం येन సర్వాత్మనైవ యత్తావత్వత్ప్రణీతానిహ భజన విధి ఆస్థితో మోహమార్గే ధావన్నప్యావృతాక్షః స్ఖలతి న కుహచిద్ దేవదేవాఖిలాత్మన్ భూమన్ కాయేన వాచా ముహురపి మనసా త్వద్బల ప్రేరితాత్మా యద్యత్ కుర్వే సమస్తం తదిహ
परतरे त्वय्यसावर्पयामि जात्यापि ह्यस्वपाकस्त्वयि निहितमनः कर्म वागिन्द्रियार्था प्राणो विश्वं पुनीते न तु विमुखमनाः स्वत्पदाद्विप्रवर्यः भीतिर्नाम द्वितीयाद्भवति ननु मनः कल्पितं च द्वितीयम् तेनैक्याभ्यासशीलो हृदयमिह यथाशक्ति बुद्ध्या निरुन्ध्या माया विद्येतु तस्मिन् पुनरपि न तथा भाति मायाधिनाथम् तं त्वां भक्त्या महत्या सततमनुभजन् ईश भीतिं विजह्याम् भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषाम् साङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देव भूयान् मम खलु सततम् तन्मुखादुन्मिषब्धिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिकबहुमतेर्जन्म कर्माणि भूयो गायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः प्रधृतं प्रधृतात्मा उद्दद्धासः कदाचित् कुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रणुत्यन्नयी कुरु करुणां लोकबाह्यश्चरेयम् भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलम् पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मत्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमाने तत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदं विनैव नो मुह्यं क्षुत्रुडाद्यैर्भवसरणिभवैस्त्वन्निलीनाशयत्वात् चिन्ता सातत्यशाली निमिषलवमपि त्वत्पदादप्रकम्पः इष्टानिष्टेषु तुष्टिव्यसनविरहितो मायिकत्वावबोधात् ज्योत्स्नाभिस्त्वन्नखेन्दो अधिकशिशिरितेनात्मना सञ्चरेयम् भूतेष्वेषु द्वदैक्यस्मृतिसमधिगतौ नाधिकारोऽधुना चेत् त्वत्प्रेम त्वत्कमैत्री जडमतिषु कृपा द्विषु भूयादुपेक्षा अर्चायां वा समर्चा कुतुकम् उरुतरश्रद्धया वर्धतां मे तत्संसेवी तथापि धृतम् उपलभते भक्तलोकोत्तमत्वम् आवृत्य त्वत्स्वरूपं क्षितिजलम् अरुदाद्यात्मना विक्षिपन्ति जीवान् भूयिष्ठकर्मावलिविवसगतीन् दुःखजाले क्षिपन्ति त्वन्मायामाभिभून्मामयी भुवनपते कल्पते तत्प्रशान्त्यै त्वत्पादे भक्तिरेवेत्यवददयि विभो सिद्धयोगी प्रबुद्धः दुःखान्यालोक्य जन्तुष्कवलमुदितविवेकः अहमाचार्यवर्या तु लब्ध्वा त्वद्रूपतत्त्वं गुणचरितकथाद्युद्भवद्भक्तिभूमा मायामेनां तरित्वा परमसुखमये तत्पदे मोदिता हे तस्यायां पूर्वरङ्गः पवनपुरपते नाशया शेषरोगान् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायणीयं 92 दशकं वेदै सर्वाणि कर्माण्यफलपरतया वर्णितानीति बुद्ध्वा तानि त्वय्यर्पितान्येव हि समनुचरन्यानि नैष्कर्म्यमीसा मा भूद्वेदै निषिद्धे कुहचिदपि
मनः कर्म वाचां प्रवृत्तिः दुर्वर्जं चेदवाप्तम् तदपि खलु भयत्यर्पये चित्प्रकाशेः यस्त्वन्यः कर्मयोगः तव भजनमया तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्त्वैकरूपां दृशति हृदि मृदि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैः अपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदै विभो त्वत्प्रसादं भजेयम् स्त्रीशूद्रास्त्वत्कथातिश्रवणविरहिता आसतान्ते दयार्हाः त्वत्पादासन्नयातान् द्विजकुलजनुषो हन्तशोच्याम्यशान्तान् वृत्त्यर्धन्ते यजन्तो बहुकथितमपि त्वामनाकर्णयन्तो दृप्ता विद्याभिजात्यैः किमु न विदधते तादृशं मा कृथा मां पापोऽयं कृष्णरामेत्यभिलपति निजं गूहितुं दुश्चरित्रं निर्लज्जस्यास्य वाचा बहुतर कथनीयानि मे विघ्नितानि भ्राता मे वन्ध्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमिद्धं बुधांस्ते निन्दन्त्युं छैर्हसन्ति त्वयि निहितमतीं तादृशं मा कृथा मां श्वेतच्छायां कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः त्रेतायां सृक्सृवाद्यं कितम् अरुणतनं यज्ञरूपं यजन्ते सेवन्ते तन्त्रमार्गैर्विलसदरिगदम् द्वापरे श्यामलाङ्गं नीलं सङ्कीर्तनाद्यैरिह कलिसमये मानुषास्त्वां भजन्ते सोऽयं कालेयकालो जेति मुररिपो यत्र सङ्कीर्तनाद्यैः निर्यत्नैरेव मार्गै अखिलदा न चिरात् त्वत्प्रसादं भजन्ते जातास्त्रेता कृतादावपि किल कलौ सम्भवं कामयन्ते दैवात् तत्रैव जातान् विषयविषरसैर्मा विभो वञ्चयास्मान् भक्तस्तावत् कलौ स्युर्ध्रमिळभुवि ततो भूरिशस्तत्र चोच्चैः कावेरीं ताम्रपर्णीमनु किल कृतमालां च पुण्यां प्रतीचीं हामावप्येतदन्तर्भवमपि च विभो किञ्चिदञ्चद्रसं त्वम् आशापाचै निबध्य भ्रमयन भगवन् पूरयन् त्वन्निषेवाम् दृष्ट्वा धर्मद्रुहं तं कलिमपकरुणं प्राङ्महीक्षित् परीक्षित् हन्तुं व्याकृष्णखड्गोऽपि न विनिहतवान् सारवेदी गुणांसात् त्वत्सेवाद्यासु सिद्धे दशदिह न तथा त्वत्परे चैष भीरुः यत्तु प्रागेव रोगाधिभिरपहरते तत्र हा शिक्षयैनं गङ्गा गीता च गायत्रपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुषा तथैकादशी नाम वर्णाः एतान्यष्टाप्ययत्नान्यै कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्याः मुक्तिप्रधानित्यभिदधूर् ऋषयस्तेषु मां सज्जयेथाः देवर्षीणां पितॄणामपि न पुनरुणि किङ्करो वास भूमन् योऽसौ सर्वात्मना त्वां शरणमुपगत सर्वकृत्यानि हित्वा तस्योत्पन्नं विकर्माप्यखिलमपानुदस्येव चित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापोत्थतापान् पवनपुरपतेरुन्धि भक्तिं प्रणीयाः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायणीयं 93 दशकम् बन्धुस्नेहं विजह्यां तव हि करुणया
त्वय्युपावेशितात्मा सर्वं त्यक्त्वा चरेयं सकलमपि जगद् वीक्ष्य माया विलासं नानात्वात् भ्रान्तिजन्या सति खलु गुणदोषावबोधे विधिर्वा व्यासेधो वा कथं तौ त्वयि निहितमतेर्वीतवैषम्यबुद्धेः क्षुतृष्णालोपमात्ते सततकृतधियो जन्तवः सन्त्यनन्ताः तेभ्यो विज्ञानवत्वात् पुरुष इह वरः सज्जनिर्दुर्लभैव तत्राप्यात्मात्मनः स्यात्सुहृदपि च रिपुर्यस्त्वयि न्यस्तचेताः तापोच्छित्तेरुपायं स्मरति स हि सुहृत् स्वात्मवैरी ततोऽन्यः त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते कैव नहि गुरुर्लोकवृत्तेऽपि भूमन् सर्वाक्रान्तापि भूमिर्नहि चलति ततः तत्क्षणां शिक्षयेयं गृह्णीयामि स तद्विषयपरिचये प्रसक्तिं समीरात् व्याप्तत्वं चात्मनो मे गगनगुरुवसाद्भातु निर्लेपता च स्वच्छस्यां पावनोऽहं मधुरउदकवत् वह्निवन्मास्म गृह्णान् सर्वानीनोऽपि दोषं तरुषु तमिव मां सर्वभूतेष्वेयां पुष्टिर्नष्टिः कलानां शशिन इव तनोरात्मनोऽस्तीति विद्यां तोया दिव्यस्तमार्ताण्डवदपि च तनुष्वेकतां त्वत्प्रसादात् स्नेहाद्व्यधास्तपुत्रव्यसना मृतकपोतायितो मास्म भुवं प्राप्तं प्रास्तं सहेयक्षुदमपि सयुवः सिन्धुवत् श्यामगाधः मापप्तं योषिदादौ सिकिनिसलभवद् भृङ्गवत्सारभागे भूयासं किन्तु तद्वद्दनचयन वसात्माहम् ईशप्रणेशं मा बध्यासं तरुण्या गजैव वसया नार्जयेयं दनौघम् हर्तान्यस्तं हिमाद्रिहर इव मृगवन्मामुहं ग्राम्यगीतैः नात्यासज्येय भोज्ये जशैव बडिसे पिङ्गळावन्निरासः सुप्यां भर्त्यव्ययोगात् कुररैव विभो सामिषोऽन्तैर्न हन्त्यैः वर्तेयत्यक्तमानः सुखमतिशिशुवा निश्चहायश्चरेयं कन्याया एकशेषो वलय इव विभो वर्जितान्योन्यघोषः त्वच्चित्तो नावबुध्ये परमिषु क्रोध इव क्षाप्रुदाया न घोषम् गेहेष्वन्यप्रणीतेष्वहिरिव निवसान्युन्दुरोर्मन्दिरेषु त्वय्येव तत्कृतं त्वं क्षपयसि जगदित्युर्ननाभात् प्रतीयां त्वच्चिन्ता त्वत्स्वरूपं कुरुत इति दृढं शिक्षये पेशकारात् विद्भस्वात्मा च देहो भवति गुरुवरो यो विवेकं विरक्तिं दत्ते सञ्चिन्त्यमानो मम तु बहुरुजा पीडितोऽयं विशेषात् हि मे देहमोहं त्यज पवनपुराधीशा यत्रे महेतोः गेहे वित्ते कलात्रादिषु च विवसितास्त्वत्पदं विस्मरन्ति सोऽयं वह्ने सुनो वा परमिह परता साम्प्रतं चाक्षिकर्णा जग्जिह्याद्या विकर्षन्त्यवसामतयितः कोऽपि न त्वत्पदाब्जेः दुर्वारो देहमोहो यदि पुनरधुना तर्हि निःशेषरोगान् हृत्वा भक्तिं दृढिष्ठां कुरु तव पदपङ्केरुहे पङ्कजाक्षा नूनं नाना भवान्ते समधिगतं ममुक्तिदं विप्रदेहं क्षुद्रेह हन्त मामाक्षिप विषयरसे पाहि मां मारुतेशा गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायणीयम्
94వ దశకం. శుద్ధా నిష్కామధర్మైః ప్రవరగురుగిరా త్వత్స్వరూపం పరంతే శుద్ధం దేహేంద్రియాదివ్యపగతం అఖిలవ్యాప్తమావేదయంతే నానాత్వస్థౌల్యకాస్యాదితు గుణజవపుః సంగతో ధ్యాసితంతే వహ్నిర్దారుభేదేష్వివ మహాదణుతా దీప్తతా సాంతతాది ఆచార్యాఖ్యాధరస్తారణి సమన్నుమిలచ్చిష్యరూపా ఉత్తరారణ్యావేధోద్భాసితేన స్ఫుటతర పరిబోధాగ్నినా దహ్యమానే కర్మాలి వాసనా తత్కృతతనుభువనా భ్రాంతికాంతారపూరే దాహ్యాభావేన విద్యాసి కిరిచ విరతే త్వన్మయీ ఖల్వవస్థా ఏవం త్వత్ప్రాప్తితోన్యో నహి ఖలు నిఖిల క్లేశహానేరుపాయో నైకాంత్యాత్యంతికాస్తే కృషివాద్ అగదషాడ్గుణ్య షట్కర్మయోగాః దుర్వైకల్యైరకల్యా అపి నిగమపథా స్తత్ఫలాన్యప్యవాప్తాః మత్తాస్త్వాం విస్మరంతః ప్రసజతి పతనే యాంత్యనంతాన్ విషాదాన్ త్వల్లోకాదన్యలోకః క్వనుభయరహితో యత్పరార్థద్వయాంతే త్వద్భీతః సత్యలోకేపి న సుఖవసతిః పద్మభూః పద్మనాభా ఏవం భావే త్వధర్మార్జితబహుతమసాం కా కథా నారకాణాం తన్మే త్వం చింధిబంధం వరద కృపణ బంధో కృపాపూరసింధో యాథాద్యాత్ త్వన్మయస్యైవ హి మమ న విభో వస్తుతో బంధమోక్షౌ మాయా విద్యాతనుభ్యాం తవ తు విరచితౌ స్వప్నబోధోపమౌ తౌ బద్ధే జీవద్విముక్తిం గతవతి చ విధాతావతి తావదేకో భుంక్తే దేహద్రుమస్థో విషయఫలరసాన్ నాపరో నిర్వ్యధాత్మా జీవన్ముక్తత్వమేవం విధం ఇతి వచసా కిం ఫలం దూరదూరే తన్నామా శుద్ధబుద్ధే న చ లఘుమనసః శోధనం భక్తితోన్యాత్ తన్మే విష్ణో కృషిష్ఠాస్త్వయి కృతసకల ప్రార్పణం భక్తిభారం ఏన స్యామాంశు కించిత్ గురువచనమిలత్ ప్రబోధస్త్వదాత్మా శబ్దబ్రహ్మణ్యపీహ ప్రియతిత మనసః స్వాం న జానంతి కేచిత్ కష్టం వంద్యశ్రమాస్తే చిరతరమిహ గాం బిభ్రతే నిష్ప్రసూతిం యస్యాం విశ్వాభిరామాః సకలమలహరా దివ్యలీలావతారాः సచ్చిత్సాంద్రం చ రూపం తవ న నిగదితం తాం న వాచం భ్రియాసం యో యావాన్ యాదృశో వా త్వమితి కిమపి నైవావగచ్ఛామి భూమన్ ఏవం చానన్యభావా త్వదనుభజన మేవాద్రియే చైద్యవైరిన్ త్వల్లింగానాం త్వదంఘ్రి ప్రియజనసదసాం దర్శనస్పర్శనాదిః భూయాన్మే త్వత్ప్రపూజాన్నత్తినుతి గుణకర్మానుకీర్త్యాదరోపి యద్యల్లభ్యేత తవ సముపహృతం దేవ దాసోస్మి తేహం త్వద్గేహోన్మార్జనాద్యం భవతు మమ ముహుః కర్మ నిర్మాయమేవ సూర్యాగ్ని బ్రాహ్మణాత్మాదిషు లసిత చతుర్బాహుమారాధయే త్వాం త్వత్ప్రేమార్ధత్వరూపో మమ సతతమభిష్యందతాం భక్తియోగః ఐక్యంతే దాన హోమ వ్రత నియమా తపః సాంఖ్యయోగై దురాపం
त्वत्सङ्गेनैव गोप्यः किला सुकृतितमा प्रापुरानन्दसान्द्रम् भक्तेष्वन्येषु भूयस्त्वपि बहुमनुषे भक्तिमेव त्वमासाम् तन्मे त्वद्भक्तिमेव दृढया हरगदान् कृष्णवातालये सा गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायणीयं 95వ దశకం आदौ हैरण्यगर्भीं तनुमविकला जीवात्मिकामास्थितस्त्वं जीवत्वं प्राप्य माया गुणगणखचितो वर्तसे विश्वयोने तत्रोद्वृद्धेन सत्त्वेन तु गुणयुगळम् भक्तिभावं गतेन चित्वा सत्त्वं च हित्वा पुनरनुपहितो वर्तिता हे त्वमेव सत्त्वोन्मेषात् कदाचित् खलु विषयरसे दोषबोधेऽपि भूमन् भूयोऽप्यशु प्रवृत्तिः सतमसि रजसि प्रोद्धते दुर्निवार चित्तं तावद्गुणाश्च ग्रथितमिह मिथा स्थानि सर्वाणि रोद्धुम् तुर्ये त्वय्येकभक्ति शरणमिति भवान् हंसरूपी न्यगादीत् सन्ति श्रेयांसि भूयांस्यपि रुचिभिदया कर्मिणां निर्मितानि क्षुत्रानन्दाश्च शान्ता बहुविधगतयः कृष्ण तेभ्यो भवेयुः त्वं चाचख्याथ सख्येननु महिततमां श्रेयसां भक्तिमेकां त्वद्भक्त्यानन्दतुल्याः खलु विषयजुषां सम्मदः केन वा स्यात् त्वद्भक्त्या तुष्टबुद्धे सुखमिह चरतो विच्युतासस्य चासाः सर्वाः स्युः सौख्यमय्यः सलिलकुहरगस्येव स्तोयैकमय्यः सोऽयं खल्विन्द्रलोकं कमलजभवनं योगसिद्धिश्च हृद्याः आकाङ्क्षत्येतदास्तां स्वयमनुपतिते मोक्षसौख्येऽप्यनीहः त्वद्भक्तो बाध्यमानोऽपि च विषयरसै इन्द्रियाशान्तिहेतोः भक्त्यैवाक्रम्यमाणैः पुनरपि खलु ते दुर्बलैर्नाभिजय्यः सप्तार्चिद्दीपितार्चिर्दहति किल यथा भूरिदारुप्रपञ्चम् तद्भक्त्योगे तथैव प्रदहति दुरिदम् दुर्मदः क्वेन्द्रियाणाम् चित्ताद्रिभावमुच्चैर्वपुषि च पुलकम् हर्षबाष्पञ्च हित्वा चित्तं शुध्येत् कथं वा किमु बहु तपसा विद्यया वीतभक्तेः त्वद्गाथा स्वादसिद्धाञ्जना सततमरीमृज्यमानोऽयमात्मा चक्षुर्वत्तत्त्वसूक्ष्मं भजति न तु तथाभ्यस्तया तर्यकोट्याः ध्यानन्ते शीलयेयं समतनुसगबद्धासनो नासिकाग्रा न्यस्ताक्षः पूरकाद्यैर्जितपवनपथा सिक्तपद्मं त्ववाञ्छम् ऊर्ध्वाग्रं भावयित्वा रविविदुः शिखिना संविचिन्त्योपरिष्टा तत्र स्तम्भावये त्वां सजलजलधरा श्यामलं कोमलाङ्गम् आनीलश्लक्ष्णकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासा स्यन्दार्द्रं कौस्तभश्रीपरिगता वनमालोरुहाराभिरामम् श्रीवत्साङ्गं सुबाहुं मृदुलसदुदरम् काञ्चनच्छायचेलम् चारुस्निग्धोरुमम्बोरुहललितपदम्
भावयेऽहं भवन्तं सर्वाङ्गेष्वङ्गरङ्गत्कुतुकम् इति मुहुर्धारयन्नीसचित्तं तत्राप्येकत्र युञ्जे वदनसरसिजे सुन्दरे मन्दहासे तत्रालीनन्तु चेतः परमसुखचिदद्वैतरूपे वितन्वन् अन्यन्नो चिन्तयेयं मुहुरिति समुपारूढयोगो भवेयम् इद्धं त्वध्यानयोगे सति पुनः अणिमाद्यष्टसंसिद्धयस्ताः दूरश्रुत्यादयोऽपि अहमहमिकया सम्पतेयुर्मुरारे त्वत्सम्प्राप्तौ विलम्बावहम् अखिलमिदं नाद्रिये कामयेऽहम् त्वामेवानन्दपूर्णं पवनपुरपते पाहि मां सर्वतापात्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।